आज शुणिबा जह्नमामूर आउ गोटे कहानी मिश्री और फिटिकिरी। गोटे सहर में अच्युत चाकरी करुए। सेठारे घरटीए भड़ा नहीं थाए। सबुदिन घर बाहरी ऑफिस जावा रास्तार देखे गोटे छोट खपरिली घर, ता सामने एक मंडप और सेठी बसी था जड़े मध्यवयस्का भद्र महिला। से अच्युत आड़ को सबुबले स्नेहपूर्ण दृष्टि चाह रही था। दिने संध्या बेले महिलाटी मंदिर घर को फेरी था। अच्युत को देखि कहले, पुओ नियो ए मिश्री भोग मथारे लगई खाई नियो। तापरे मध्यवयस्का महिलाटी कहले, पुओ तुमको देखिले मो सान भाई कथा मने पड़ुची। से पाख गाँवर मुखिया काम करे, हेले मो सहित आदौ तार पड़े नाही। मु ताकु एते भल पाउथिली जे ता पई जीवन देबको मध्य पछाइबी नाही। एकथा कही से कांदी पकाइले। सेई महिलांक ना विमला देवी। से तांकर दुख कहानी सुनाइले। 5 वर्ष आगुरु तांको स्वामी मरी जाइचंती। तांकर कोनोसी संतान नथिला। थिला गोटिए सान भाई। स्वामी मरिबा परे से तांकर सान भाई घर को आसी रहिले। किंतु भाउजर व्यवहार अत्यंत कठोर थिला। से सबुबले विमलाक नाम रे मिछ कथा लगई जुटेई कहूथिला। तथापि समस्त कष्ट सत्वे से सेठारे थिले। एई 2 वर्ष हैला सान भाई तांको ता घरु बाहर करदेला। तेणु से एठाकु आसी रहिचंती। निजर दुख कहानी सुनाइबा परे से कहिले, मु एठारे एकुटिया पड़िछि। एते घटना परे मध्य मु मोर भाई को भूली पारिनी। तुमे मझिरे मझिरे मो घर को आसी कथाबार्ता कले मु मो दुख अंततः भूली जीवी। एकथा कही से आखिरु लुह पोछिले। तांको कथा सुनी अच्युतर दया आसिला। से कहिला, ठीक अछि, मु निश्चय जीवा आसिबा करिबी। एकथा सुनी विमलांकर आनंद कहिले न सरे। सेई दिनठु अच्युत बारंबार सेठाकु जा आस करे। विमला नाना प्रकार खाद्य प्रस्तुत करी ताकू खुआंती। बेले बेले से मध्य अच्युतर घर को जाती। आउ अच्युत ऑफिस गला परे ता घर धोई दियंती, लुगापटा सफा कर दियंती। दिने अधरात्रि अच्युतर कबाट के ठक ठक कला। अच्युत आसी कबाट फिटाई देखे तो विमला भୟରେ कंपुचंती। अच्युत कहला, अपा कथा कौन, भितर को आस। दुहे घर भितर को जीवा परे से कहिले, आज खाई पी शोइबा को गला परे बाहर खटखट शब्द हैला। मु कबाट खोली आसी देखिली बारी रे गोटे मईसी पशिची। मु ताकू तड़ी नहीं बाहर छाड़ी कबाट बंद करी घर को पशुची। देखिली जड़े लोक मो पछे पछे आसी मते कहूची, चित्कार न करी गहना सबू देईदे, पाटी कले छुरी भूसी देवी। ठीक एतिकी बेले राति रे पहरा देउथुबा सिपाही सेई बाटे जाउथिला। चोर दांत कामुड़ी कहिला, एथर तू बंची गलु, किंतु तो गहना को केबे छाड़िबी नहीं, जेमिति हेले नेबी। एपरी धमक देई से सेठारु चलीगला। मु एकदम डरीगली। भाभी पारिली नहीं जे कौन करिबे। सेही सिपाही पछे पछे चली आसी तुम घरे पहुंचली। विमला देवी पुणी कहले, ए गहना होउची मो मार। सबुबेले मो भाई मते धमक देउथाए, तू तो विधवा हेलु पुणी ए गहना नहीं कौन करिबु। मो स्त्री को सबु देई दे, किंतु मोर स्थायी संपत्ति बोली मात्र एतिकी, ताकू किपरि मु देई थांती। ता छड़ा मु मरिबा परे मोर शव संस्कार हब ए गहना पैसारे। एतिकी कही से निजर हार चूड़ी इत्यादि उतारी अच्युत हाथ में देदेले। तापरे सप्ताहे बीतीगला। हठात दिने विमला आसी पहुंची कहले, देख भाई, चोर भୟରେ मते रातिरे निद हो नाही। मो गहना देई दियो, मु सान भाई घरे जाई देई आसे। अच्युत विमला को गहना देबा पई बाक्स खोली देखिला जे गहना नाही। गहना न पाई विमला कांदी उठिले आउ कहिले, से चोर जहा धमक देइथिला कला, सेतक गहना 3000 टंकार। मो भाई ए खबर जानिबो तो मो जीवन नहीं जीव। ता पूर्वरु बरং मो कूओ भितर को डेई पड़ी जीवन हारिदेवी। एतक कही से तांको घर को चलीगले। अच्युत ठीक करि पारला नहीं कौन करिबो। एते टंका बा तार केउठु आसीबो। एपरि भाबु भाबु से जाई विमलांक सान भाई घरे पहुंचिला। सेठारे तांको सबु घटना कहिबा परे विनती होई कहिला, भाई मो असावधानता जोगु गहना चोरी होई जाइछि। सेथिपई आपण आपणको भौणी उपरे रागिबे नाही। मु क्रमे क्रमे सेतक धन आपणको देईदेवी। विमलांक भाई किंतु सबु कथा सुनी हसी हसी गड़ीगला आउ कहिला, मो भौणीर बयस बढ़िबा सहित मने होउछि बुद्धिर मध्य विकास होउछि। आपण तो तार प्रकृत रूप कौन जानी नाहांती। तापरे से कहिला, विमला पिला दिनठु ही चोरी करे। तार स्वामी मरिबा परे मो घरे 2 वर्ष रही बहुत हैरान करिछि। घरर जिनिस चोरी करे, बजार सौदार पैसा नहीं जाए,
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଟେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କରାଇ ଦିଏ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ ସହିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖିଲି ପଡ଼ୋଶୀ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଚୋରି କଲା। ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ତା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି। ତଥାପି ସେ ମୋ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା କରି ଅନ୍ୟର ସହାନୁଭୂତି ପାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଠକେଇଛି। ସେ ଭାବିଛି ଯେ ଆପଣ ଦୟାକରି ତାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ସରୁ ସେ ଗହଣାତକ ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତା ପାଖରେ ସୁନା ଗହଣା ବି ନାହିଁ, ସୁନା ରଙ୍ଗ ଦିଆ ଗହଣା ସବୁ ରଖିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ତାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସେ ଅଚ୍ୟୁତକୁ ତାର ଯୋଜନା କଥା ଶୁଣାଇଲା। ଅଚ୍ୟୁତ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ହିଁ ବିମଳା ବ୍ୟଗ୍ରତା ସହକାରେ ପଚାରି ବସିଲା, ଭାଇ, କ'ଣ ଗହଣା ମିଳିଲା? ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲା, ଅପା, ମୁଁ ତମ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଗହଣାର ଦାମ 3000 ନୁହେଁ, 5000। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସିଲି। ଅଚ୍ୟୁତ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବିମଳା ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ଭାଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇକୁ ରାଗି କହିଲା, ଆରେ ବଦମାସ, ସେ ସୁନା ପାଣି ଦିଆ ଗହଣାର ଦାମ 5000। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି ତାକୁ ତୁ ମଝିରୁ ମାରିଦେଲୁ। ଏବେ ଚୁପଚାପ ମୋ 5000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବିମଳାର ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ଆହା ଅପା, ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତୁ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ତୋର ଗାଳି ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇ ବୟସରେ ଏପରି ଠକେଇ ପଇସା ନେଲେ ମଲା ପରେ ତୁ ପିଶାଚ ହୋଇଯିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଭଲରେ ଏଇଠି ରହିଯା ବରଂ। ବିମଳା ପଛେ ପଛେ ଅଚ୍ୟୁତ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବିମଳାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ। ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ପୁଣି ଠକେଇଲେ କିପରି? ଅଚ୍ୟୁତ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବିମଳାର ମଥା ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଲା, ଭାଇ, ତମେ ତ ଯୁବକ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦରକାର। ମିଶ୍ରି ଆଉ ଫିଟିକିରି ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି, କିନ୍ତୁ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଫିଟକିରି ଖାଇଦେଲେ ପାଟି ବିସ୍ୱାଦ ହୋଇଯିବ, ନୁହେଁ କି? ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ମିଶ୍ରି ଆଉ ଫିଟକିରି ଅଛି। ତମେ ସେସବୁର ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ତେବେ ଯାଇ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଗୋଟେ ଗପ, ମିଶ୍ରି ଆଉ ଫିଟକିରି। ଏପରି ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କାହାଣୀ ଦୁନିଆକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।